wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, terserah dengan di situasi mana Anda berada bergabung dengan saya di channel ini. Mudah-mudahan yang penting, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Anda sudah mau bergabung dengan channel ini dengan program saya, yaitu pelajaran bahasa Jerman gratis di channel YouTube ya. Bagi Anda yang barusan bergabung, jangan sampai lupa, silahkan di subscribe dulu ya, agar tidak lupa nanti setelah acara ini berakhir ya, agar Anda juga dapat mendapatkan video-video terbaru, karena hampir setiap hari atau setiap 2 hari saya mengupload video baru mengenai pelajaran bahasa Jerman, khususnya bagi Anda yang tertarik mempelajari bahasa Jerman, bagi Anda sopir-sopir pariwisata, guide, atau pemandu wisata yang kerap sekali berhubungan dengan mereka yang datang ke Indonesia, terutama wisatawan dari Jerman, ya. Pelajar, mahasiswa yang sedang menggeluti menuntut ilmu untuk belajar bahasa Jerman, mungkin mereka akan menjadi guru, ataukah mungkin mereka yang sedang belajar bahasa Jerman untuk melanjutkan studi ke Eropa, ke Jerman khususnya ya. Baik, kita sudah berada di Abschnitt 2 Teil 4 und 10 ya. Dalam arti Teil 4 adalah video keempat dari Abschnitt 2 ini, dan video ke-10 dari keseluruhan video belajar bahasa Jerman ini. Kita sudah akan membahas di Konjugation der Verben, konjugasi kata kerja yang ada di bawah ini, karena mereka termasuk kata kerja yang sangat khusus, yang khusus haben, heißen, schließen, yang kemudian akan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Haben misalnya dia spesial karena sering kita pakai sebagai Hilfsverben atau kata pembantu ya, atau bisa juga sebagai kata utama, tapi konjugasinya adalah sangat istimewa dan akan sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan heißen dan schließen juga sama. Heißen ini dia spesial karena di sini menggunakan ada huruf SZ sini. Kemungkinan orang-orang sering keliru bagaimana membuat konjugasi dari kata ini, karena ada SZ atau tanda beta ini, sama dengan seperti ini untuk schließen, heißen dan schließen ya. Jadi kita akan membahas ketiga kata kerja tersebut ya, yang akan menghendaki sebuah kasus yang kita sebut dengan akusatif yang pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya ya. Bagi Anda yang barusan bergabung, agar runtun pengajaran atau pembelajaran bahasa Jerman ini, sebaiknya Anda memulai dari video nomor 1 ya. Silahkan Anda masuk ke playlist ya, di sana ada belajar bahasa Jerman, dan di sana Anda akan mendapatkan playlist dari pelajaran-pelajaran bahasa Jerman dari video pertama sampai yang terakhir. Jadi kita akan belajar mengenai ketiga hal ini, tapi terlebih dahulu saya ingin mention mereka yang pernah berjasa dan saya pernah bertemu dengan mereka, di mana kami menuntut ilmu di Yogyakarta. Jadi video ini, pembelajaran bahasa Jerman ini, saya persembahkan buat mereka yang terhormat ini. Mereka adalah ibu-ibu, bapak-bapak dosen, mungkin ada yang sudah almarhum, tetapi ada juga yang mereka yang masih aktif ya, bahkan telah mencapai gelar guru besar ya. Saya mengucapkan selamat kepada mereka. Dan ada juga bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain yang mungkin tidak lengkap saya tulis namanya, maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya lupa apa nama lengkapnya, tapi tentunya yang sering kita pakai adalah nama panggilan ya. Bapak Profesor Pratomo Widodo, mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersama Bapak Sulistriono juga, Bapak Profesor Sulistriono, Ibu Sufriati Tanjung, saya ucapkan mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Askar Balia, mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya.
Ibu Yati, saya juga mengucapkan semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Subur, beliau adalah ketua jurusan saat kami bersama-sama atau saat saya menuntut ilmu di IKIP Yogyakarta saat itu, sekarang sudah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Ibu almarhum Parta, ya, juga beliau adalah orang yang sangat cerdas, ya, dan sangat pandai untuk mengarahkan kita bagaimana bisa belajar bahasa Jerman dengan baik. Bapak Noto luar biasa, beliau sangat pandai bagaimana mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jerman dengan baik. Ibu Retno, ya, mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Demikian juga kepada Bapak Sudarmaji, ya, semoga Bapak juga sehat-sehat selalu, ya. Kepada mereka saya sampaikan salam hangat, ya, dan salam hormat saya. Saya mohon kritik dari beliau-beliau. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa Jerman di channel saya ini bisa berkembang dengan baik dan bisa memberikan juga dorongan kepada mahasiswa-mahasiswa bagaimana mengkaji sebuah ilmu yang ada dalam buku-buku yang diberikan atau yang disuguhkan oleh mereka yang pernah lebih dulu belajar bahasa Jerman untuk kepentingan apapun, ya. Demikian, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-ibu dosen selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ya. Kemudian, yang bagian ini adalah kami pernah bersama-sama menuntut ilmu di kampus yang sama dan mereka sekarang mendapatkan kesempatan untuk mengabdikan diri di alma mater untuk menyampaikan ilmu yang pernah kita dapat bersama-sama. Bapak Ahmad Marzuki, Bapak Akbar Setiawan, Pak Iwan, Bapak Iman Santoso, Ibu almarhum Ibu Kartika, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa teman-teman saya di IKIP Yogyakarta waktu itu di tahun 1987, sekarang sudah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sempat menonton video-video saya dan saya mohon kritik dari Bapak Ibu dosen yang ada di sana. Mudah-mudahan kita bisa memberikan hal yang terbaik buat mereka yang tertarik untuk belajar bahasa Jerman. Beliau memiliki kesempatan untuk menyampaikan atau memberikan ilmunya di sektor formal, sedangkan saya bisa melewati channel internet atau YouTube seperti ini. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, tetapi terlebih dahulu saya ingin membahas mengenai apa yang pernah kita bahas sebelumnya, karena ada sedikit yang ingin saya sampaikan, pengetahuan tambahan mengenai apa yang pernah sampaikan di bab sebelumnya, yaitu penggunaan kain, keine, kain, dan sebagainya. Ada perbedaan, saya akan membandingkan bagaimana menggunakan antara nicht di sini dengan kain, ya. Dan kalimat ini berbunyi, was versteht Herr Karlis nicht? Ya. Versteht den Satz nicht. Dia tidak mengerti kalimat itu. Versteht die Frage nicht. Dia tidak mengerti pertanyaan itu. Versteht die Antwort nicht. Dia tidak mengerti jawaban itu. Versteht das Wort nicht. Dia tidak mengerti kata itu. Versteht die Regel nicht. Dia tidak mengerti aturannya. Jadi di sini penempatan nicht di belakang, ya. Sedangkan ada contoh seperti berikut, misalnya versteht den Satz nicht. Maka kalau kita ingin mengganti dengan keinen, ya, maka akan berbunyi seperti ini, versteht keinen Satz, ya. Tetapi dalam hal ini adalah pengertiannya menjadi unbestimmt, menjadi tidak tentu. Dalam arti tidak jelas kalimat yang mana. Apakah mungkin bisa jadi
semua kalimat-kalimat itu yang tidak mengerti. Jadi kalau versteht den Satz nicht, berarti dia tidak mengerti kalimat itu. Kalimat itu yang tidak dia mengerti. Yang itu, ya kalimat itu ya tidak. Jadi itu menunjukkan adalah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah sebagai katanya kalimat itu sudah jelas. Sedangkan versteht keinen Satz, ya, itu berarti dia tidak mengerti kalimat, ya, artinya kalimat secara umum, ya. Jadi unbestimmt, ya. Jadi pengertiannya di sini versteht keinen Satz, ya, tentunya berbeda dengan versteht den Satz nicht. Yang ini versteht den Satz nicht berarti kalimat yang dia tidak mengerti adalah sudah jelas kalimat yang itu. Sedangkan versteht keinen Satz, ya, berarti dia tidak mengerti kalimat secara umum, karena pengertian keinen di sini adalah secara umum, tidak jelas kalimat yang mana. Gitu. Di kalimat yang kedua juga demikian, ya. Versteht die Frage nicht. Dia tidak mengerti pertanyaan itu. Versteht die Frage nicht. Tetapi kalau kita menggunakan keine Frage, karena Frage itu die, maka dia akan mendapatkan keine, konjugasi keine menjadi keine, kein menjadi keine. Versteht keine Frage, berarti dia tidak mengerti pertanyaan secara umum, secara keseluruhan. Ya. Tapi kalau ini, versteht die Frage nih, dia sudah jelas kalimat yang mana, kalimat pertanyaan itu yang dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti hanya kalimat yang itu. Tapi kalau menjadi versteht keine Frage, berarti dia tidak mengerti pertanyaan secara umum. Demikian juga versteht die Antwort nicht, dia tidak mengerti jawaban itu. Tetapi kalau versteht keine Antwort, berarti tidak ada jawaban yang dia pahami. Jadi keine Antwort berarti semua atau banyak, tidak tentu jawaban yang mana yang dia maksud. Versteht das Wort nicht, dia tidak mengerti kata itu, kata yang ini yang dia tidak mengerti. Tetapi kalau menjadi versteht kein Wort, ini berarti dia tidak mengerti kata secara umum. Jadi tidak jelas kata yang mana. Demikian juga versteht keine Regel, dia tidak mengerti aturan. Jadi kalau sudah menggunakan nicht, berarti kata yang dimaksud, sesuatu yang dimaksud itu adalah tertentu. Sedangkan kalau keinen, keine itu menjadi tidak tentu, menjadi unbestimmt, ya. Jadi sesuatu secara umum. Keinen Satz, ya, berarti kalimat secara umum. Keine Frage, pertanyaan secara umum yang tidak dia mengerti. Keine Antwort, demikian juga jawaban secara umum. Kein Wort, kata-kata secara umum. Keine Regel, aturan secara umum. Jadi yang ini yang perlu saya tambahkan, karena kemarin saya tidak menjelaskan secara detail, ya, apa arti dari kalimat yang menggunakan keinen, kein atau keine. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika belum yakin, ya, silahkan kasih saya komentar di kolom komentar, ya. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya lagi lebih detail lagi sesuai dengan situasi bagian yang mana yang Anda belum mengerti. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu Abschnitt 2 Teil 4 und 10. Jadi pelajaran keempat di Abschnitt 2, tapi secara keseluruhan kita sudah berada di video ke-10. Kita akan membahas kata kerja haben, heißen, dan schließen. Ya. Haben, ya. Haben ini berfungsi sebagai Hilfsverben, berfungsi sebagai kata utama juga bisa. Ya. Jadi sangat khas bagaimana konjugasi kata kerja haben dalam hal ini. Dia selalu menghendaki akusatif, ya. Coba kita lihat konjugasinya. Ich habe einen Bleistift. Ya. Ich habe einen Bleistift. Ya. Ich habe einen Bleistift. Ini adalah sebagai alat pemisah, ya, untuk lebih menjelaskan saja. Jika ditulis tentunya tidak akan ada pemisahan, akan menjadi habe, ya.
bukan hab dipisah tetapi habe, ya. Ich habe einen Bleistift, ya. Du hast ein Buch, ya. Du hast einen Buch. Jadi saya tidak tahu di mana saya harus pisahkannya ini. Makanya haben ini termasuk kata kerja yang sangat unik, ya, dan sangat sering kita gunakan dalam segala situasi, ya. Ich habe einen Bleistift. Ich habe einen Bleistift. Du hast ein Buch, ya. Sie hat die Hefte. Nah, ini juga konjugasinya menjadi hanya hat, ya. Es hat, sie hat die Hefte, ya. Wir haben, ya, wir haben Bleistifte. Ihr habt, hanya tambahan T, habt, T, ya. Die Kreide. Sie haben keine Bücher. Ya. Sie haben keine Bücher. Ya, jadi seperti ini konjugasinya bisa diperhatikan. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Ya. Jadi seperti itu contohnya. Coba kita lihat keterangan di bawah ini. Haben, dia akan menghendaki kasus akusatif, ya. Karena itu di sini ada einen Bleistift, ya. Ein Buch, karena ini neutral, jadi tidak ada perubahan. Bleistift, der, ini adalah maskulin, karena itu terjadi perubahan di unbestimmte artikelnya. Kemudian yang di sini sie hat die Hefte, di bagian jamak juga tidak ada perubahan. Jadi sekali lagi perubahan hanya terjadi pada kata benda maskulin tunggal, ya. Wir haben Bleistifte, ini jamak, ya. Die Kreide, ini tunggal. Keine Bücher, ini jamak, jadi tidak ada perubahan, ya. Jadi haben mengendaki kasus akusatif dan dia memiliki keunikan dalam konjugasinya, terutama untuk dur dan hat, ya. Sekarang kita lihat selanjutnya contoh-contoh, ya. Was haben Sie hier? Ya. Was haben Sie hier? Ich habe einen Bleistift. Ya. Ini adalah kalimat pertanyaan atau Fragepronomen, kita sebut dengan Fragepronomen dengan was, ya. Was haben Sie hier? Apa yang Anda punya di sini? Was haben Sie hier? Ich habe einen Bleistift. Ya. Ich habe einen Bleistift. Haben Sie auch einen Füller? Haben Sie auch einen Füller? Nein, ich habe keinen Füller. Ja. Ich habe keinen Füller. Ya. Ya, di sini juga ada muncul keinen di sini. Ya. Perubahannya adalah en karena Füller ini adalah der. Ya. Kalau kita menunjukkan atau mengatakan secara umum sesuatu, maka kita menganggap dia sebagai tunggal seperti ini, karena ini unbestimmte artikel, ya, menjadi unbestimmt. Ich habe keinen Füller, saya tidak punya Pulpen, ya. Mein Freund hat ein Buch, ya. Teman saya memiliki sebuah buku. Ini adalah konjugasi haben. Mein Freund hat ein Buch. Hast du ein Buch? Hast du ein Buch? Ja. Nein, ich habe kein Buch. Ich habe kein Buch. Nein, ich habe kein Buch. Saya tidak punya buku. Ya. Nein, ich habe kein Buch. Ja. Haben Sie eine Frage? Nein, ich habe keine Frage. Ich habe keine Frage. Nein, ich habe keine Frage. Das Zimmer hat einen Fußboden, eine Decke, eine Tür und ein Fenster. Das Zimmer hat einen Fußboden. Fußboden adalah maskulin, ya. Eine Decke, Decke adalah feminin. Eine Tür, pintu adalah juga feminin. Fenster adalah neutral, ya. Eine Decke, ini bisa terjadi macam-macam, ya. Artinya kalau misalnya di rumah, ya, ini berarti langit-langit, ya. Tapi kalau misalnya kita di tempat tidur, ini namanya adalah selimut, ya. Eine Decke, ya. Tetapi ini tentunya karena
das Zimmer, ada das Zimmer hat einen Fußboden, berarti ini adalah langit-langit rumah ya. Das Zimmer hat einen Fußboden, eine Decke, eine Tür und ein Fenster. Ja. Habt ihr Bücher und Hefte? Nah, silakan diteliti konjugasi haben di sini dengan subjeknya ihr ya, kalian. Habt ihr Bücher und Hefte? Nein, wir haben kein Buch und kein Heft. Ja. Nein, wir haben kein Buch und kein Heft. Ja. Heißen dan schließen. Ya. Kita lihat konjugasinya. Ich heiße. Ya. Heißen adalah bagaimana kita memperkenalkan nama. Dalam hal ini, misalnya ich heiße berarti nama saya. Dengan ungkapan kata lain yang pernah kita dengar adalah mein Name. Tetapi dengan heißen, ya, kita hanya mengatakan ich heiße Kurniawan misalnya. Ich heiße Edi. Ich heiße Purnomo. Ya. Nama saya Kurniawan, nama saya Edi, nama saya Purnomo. Ya. Jadi ini kata kerja dikonjugasikan seperti berikut ya. Jadi ich heiße, ich heiße. Ya. Du heißt T ya. Du heißt T ya. Heißt ya. Maaf ya, ini salah ya. Ini seharusnya T di sini ya. Seharusnya ini yang ikut ya. Jadi ini kesalahan fatal. Seharusnya ada T di sini ya. Du heißt ya. Nama kamu adalah Purnomo ya. Du heißt Purnomo. Du heißt Edi. Du heißt Kurniawan ya. Jadi maaf ya, ini adalah T di sini ya. Saya tidak sempat menggantinya karena ini bentuk filenya sudah slideshow ya. Heißt ya, sama seperti di atas ya, T di sini. Sie heißt ya. Heißt ya. Dia bernama. Wir heißen. Kami bernama. Wir heißen ya. Ihr heißt ya. Sie heißt ya. Dua sie dan sie ini adalah mereka, sedangkan sie ini adalah Anda. Anda sebagai bentuk teguran kepada orang kedua yang kita hormati. Bisa berarti jamak, bisa juga berarti tunggal ya. Sie, Anda. Anda bisa satu orang, Anda bisa banyak orang ya. Ya, sie dan sie. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan ihr adalah karena ini adalah kita pakai antar teman-teman kita, teman-teman akrab kita, atau antara orang tua terhadap anak-anak atau dosen terhadap murid-murid atau mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa kemungkinan kita tidak bisa menggunakan ini karena mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa. Kemungkinan adalah di sekolah ya, guru, antara guru dengan murid-murid ya. Ya seperti ini, heiße, ich heiße, du heißt, heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen ya. Seperti itu. Kemudian schließen ya. Schließen ini adalah artinya menutup ya. Ich schließe ya. Du schließt ya. Ini adalah konjugasi yang benar seperti yang saya sampaikan tadi untuk du ya, schließt ya. Sie schließt ya. Kemudian wir schließen, ihr schließt, sie schließen ya. Jadi cukup mudah ya, kita hanya perlu sedikit konsentrasi memperhatikan bagaimana mengkonjugasikannya. Jadi jika bertemu dengan huruf SZ, huruf seperti beta ini kita sebut dalam bahasa Jerman SZ ya, Anda sudah tahu bagaimana mengkonjugasikan, tinggal mencari stamnya, kemudian endungnya yang berubah adalah semua endung sesuai dengan subjeknya ya. Ich atau du, wir, ihr, sie ya. Ich schließe, du schließt, schließt, wir schließen, ihr schließt,
sie schließen. Ya, seperti itu. Dan kita lihat selanjutnya contoh-contoh bagaimana penerapannya dalam kalimat ya. Wie heißt du? Siapa namamu? Wie heißt du? Bagaimana ya? Ini dalam arti kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini berarti bagaimana ya. Kita menggunakan seperti ini kalau kita menanyakan nama ya. Wie heißt du? Siapa namamu? Ich heiße Paul. Nama saya Paul ya. Wie heißt du? Ich heiße Paul. Contoh selanjutnya, heißt du auch Paul? Heißt du auch Paul? Nein, ich heiße nicht Paul. Ya. Ich heiße nicht Paul. Tidak, nama saya bukan Paul. Ya. Heißt du auch Paul? Nein, ich heiße nicht Paul. Ya. Contoh selanjutnya, jetzt schließt du das Buch bitte und gehst nach Hause. Jetzt schließt du das Buch bitte und gehst nach Hause. Ya. Ini adalah sebuah kalimat imperatif ya, tapi untuk imperatif ini kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Jadi jangan ketinggalan satu bab pun dari pelajaran bahasa Jerman ini, karena akan ada pembahasan khusus mengenai imperatif ya, apa yang kita sebut dengan kata atau kalimat perintah ya. Kita lihat aja dulu, jetzt schließt du das Buch, ikuti seperti apa konjugasinya. Jetzt schließt du das Buch bitte und gehst nach Hause. Sekarang tutup bukumu atau buku itu dan pulang ya. Gehst nach Hause. Gehst artinya pergi ke rumah, itu artinya pulang ya. Jetzt schließt du das Buch bitte und gehst nach Hause ya. Jadi seperti itu. Kemudian er schließt das Fenster und du schließt die Tür ya. Er schließt das Fenster und du schließt die Tür. Ya. Anda tutup jendela, dia menutup jendela, dan kamu menutup pintu. Ya. Jadi silakan diperhatikan aja bagaimana mengkonjugasikan. Cukup mudah ya, asal kita konsentrasi memahami apa prinsip-prinsip yang kita pakai untuk mengkonjugasikan kalimat-kalimat ini. Ya. Ya, saya pikir untuk kali ini itu saja pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan mengenai kosakata ataupun tata bahasa Jerman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Semoga Anda tidak ketinggalan dengan bab-bab berikutnya, atau sekali lagi bagi Anda yang barusan join atau bergabung di channel ini, silakan Anda cari di playlist ya, di sana ada pelajaran bahasa Jerman, karena di sana Anda akan menemukan video-video dari nomor 1 sampai yang terakhir, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi Anda semua ya, bagi Anda yang tertarik, bagi Anda yang melakukan persiapan untuk mendalami bahasa Jerman. Bahan-bahan ini adalah bahan yang kita ambil dari buku-buku yang pernah kita pakai untuk belajar di universitas ya. Dan bagi teman-teman, ibu-ibu dosen yang berada di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Bahasa Jerman, mohon kritik dan saran, mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik mahasiswa yang kemungkinan kurang paham ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penambahan pembelajaran atau wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.